Hi guys! Welcome to our vlog. Welcome to our vlog guys. Wait lang, room lang natin. Welcome to our vlog guys. Kakagising lang ngayon ni Bonsoy, Sander, A-Boy, or Zin, or basta, John. Kakagising lang ni Bibi. Away din pala mama. Hindi. Mama! Hi, ikaw, hi. Hi. Dili man si Hi, Ibay. ikaw, hi. Hi. Mama! Hi, guys. So, for today's video, guys, is magpapa-breastfeed tayo kay baby. Kabuhay kay ka daw na. Oh. Taga mama ka. Nasagi. So, guys, don't forget to like and subscribe. Mama ka. And don't forget to turn on the notification bell for more videos. Yan, kakaligo ko lang din guys. Kakatapos maligo. Taga mama ka. Taga mama. Tsaka inintay ko lang siya ng ilang minutes para magising si baby. Taga mama. Oo. Oo, inama. Saran man na ma. Mama. Baba na yung hair ko guys. Mama. Saran malima. Sobrang haba ng nails ko guys. Use yung nails. This is my nails guys. Magpapalinis ako ng kuko. Pag humaba na itong dalawa guys, itong dalawa lang talaga inintay ko. Hindi pa humaba. Wala yung sa iba humaba. Diba? Naikulit pa itong iba guys. Papa, ano ko to? Papa Cutex. Yung bayad 100. Ay, no! Ay, naku guys, pasaway itong panganay ko. Nasayangan yung baby wipes. Ubus na nga yung baby wipes nila. Maglalag cellphone namin guys. Sa kabila naman. Other part. Wala. Wala. Diba guys? Haba ng hair. Wow. Malapit na Christmas, guys. Baka may pamasko
Mamamasko kayo dyan sa akin. Mamamasko po sa inyo. Mamamasko po ako sa inyo, guys. Bagay ba sa akin magpa-long hair, guys? Magpahaba ng buhok. Or magpa-ikli. Bagay ba sa akin magpahaba ng buhok, guys? Tumakbo na yung suklay. Dede. Ayaw mo na, dede. Ayaw na yung dede, guys. Ayaw na niya, dede, guys. Nakikimarites siya sa harap ng bahay namin, guys. Kasi may nagbebenta ng halo-halo. O, diba? Grabe makasilip. Parang nagsilip lang ng ano. Baby ko. Baby ko. Baby ko. Ay. Imat na yung naong-naong, guys. Imat ang naong, guys. Say hi to our vlog. Say hi to our vlog. Look. Sander. Tick, tick, tick. Tick, tick, tick. Tick, tick, tick. Ay. Tick, tick, tick. Tick, tick, tick. So, that's all for today's vlog, guys. So, thank you for watching, guys. Don't forget to turn on the notification bell below for more updates.